यही बिलटारे हल होता यही बिलर से बाहर आप देखते यहाँ हूँ से क्षेत्री कंकड़ा आम एपटे कहुए देखते मरी पूरा माने सब ठीक ठाक अच्छे तार मरी देखते यहाँ हूँ क्षेत्री कंकड़ा आम एपटे कहुए आप देखते यहाँ हूँ बड़टा यही बिलर बाहर था आउ छुआटा आर बिलर बाहर देखो से क्षेत्री कंकड़ा सब से भी सही मरी ये भी सही तो सांगने आप बर्तमान देखते ये मैंने तली उपड़ा चलती उपाड़ी मैंने बिड़ा कर सब रखिंट तापर नहीं रुआ जी देखते यही बिल गुड़ाक एटी से आगटा से आगटा पूरा ये 4-5टा बिल रुआ सरी गाड़ी जन जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग मैं आशा करছি आपने भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आपण आउ गए नुआ फ्रेश ब्लॉग स्वागत करছি ये समय बाजला पूरा 12टा आउ ये 3 दिन हम पूरा कहते अलग रेटर पाग देती माने लघुचाप वर्षा जो सृष्टि माने से प्रभाव वर्षा होनी कि पागटा जबरदस्त पूरा करছি आज भी से भाया पागटा करছি आउ टोटाली सकाल पूरा मस्त पाग करथिला आउ टिके पर टिके माने झिपि 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 वर्षा की पूरा गड़पड़ करदेला सब माने सब शुक्ला मुकला था पागटा कावलिया करथिला पूरा मजा आसुला आउ अधघंटे पर पूरा माने झिपि 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 वर्षा की पूरा खाद फाद करदेला हेतु पूरा बेकार लगुच ये छात पूरा आसली इंट मारे आई टुपु 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 वर्षा पकाऊँ मुझे बैक कैमेरा कर देखा केमी कौन सब भ्यू रही है देखो टुपु टुपु वर्षा देखो छात कि पूरा खसरा सब हो कालिया कालिया मैंने पूरा खसरा हो सीगुड़ी लगे देखो पागटा के सुंदर देखा आकाश भ्यूटा देखो आप वर्षा वर्षा यदि होती कमेंट कर कहे आम पटे तो हबार चान्स ना टोटाली माने भल कर असुले कौन से झिपि 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 वर्षा आ श्रावण मास अधा अधी होते बिलर कि टोटाली पानी ना जारपटे केनाल पानी अच्छे रुआ रुई कर सेपटे टोटाली माने केनाल ना रुआ रु माने पानी ना हल फल किसी हो पानी आप पानी फानी कमेंट कर कहीदेवे आम पटर पानी देखा दर्शन ही ना नहीं जदि आर वर्ष भाया एपर्तंत वर्षा वर्षा होता नहीं बिलर 2 थर कि 3 थर बंदा पानी आसिक जाए टोटाली नईर ही पानी आसनी भल रंग वर्षा है पानी फानी आसला वर्षा वर्षा होनी केमती कौन आस पानी फानी आसुना पवन भी कहते नुआ खतरा पवन दूसरी देखते बर्तमान मुझे छात पर अच्छी तो आउ एवं गाधेबी गाधे बिलर मैंने गाड़ी हल हो हल ये कतिक जी मैंने कौन लोग सब रुआ रुई कौन आरंभ कर सारे माने अधा अधी बिल रुआ रुई सैला तली फली उपरा सब चलती मुझे दीपर को खाया नहीं गले से आप देखिए केत कौन रुआ रुआ है आउ तली फली उपड़ा उपड़े चलती सब देखिए आ कौन कंकड़ा सब बाहर जे हल कर से कहते हल कला कंकड़ा आ सब माछ फाच कौन बाहर कैनाल पानी आई जो से बिलर अच्छा सब हल बाहर जब बाहर मुझे जाकि देखिए आप ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ आ ब्लॉग आगे जावाक जो चैनल नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करूँ मैंने जेकोसी नुआ वीडियो छाड़ी आप आगे नोटिफिकेशन जीव से आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो भल लगे लाइक करूँ मैंने जो झील पायल पलंका मुझे आसी भिड कला बेले खाली आसिक मैंने छात खसरा खाली आसिक एपट सेपट होती परी परी जीवले नहीं कभार देकी भिड होता फुलुनी देखो पूरा ये देखो खुल जाए बर्तमान चलतु बांध देकी आम पड़ा मो गोड़ देखो पूरा अलग रेट खसुर बांध देकी आम जा गाधेबी गाधे खाई सारी बिल्लू गला बेले देखा सांगाने बर्तमान गाधे खाइबा गाय जाए बर्तमान खाई बिल्लू खाया नहीं जी आप देखते आइटम सब खाइबार सांगाने देखो भात ये पापड़ आचार बैगन छेचा हाँ आ पुटल आलू भजा ये आंब ये डाली आ भात चल पूरा आज ये सारा आइटम होती डेन कर खाई देगी आम बिल्लू को जा देख पूरा खाऊ देख पूरा ताने बेसी डेरी न कर खाई देगी आम बिल्लू को जा भात बैगन छेचा पुटल भजा पापड़ा मंगा टेस्ट डेन कर खाई जा आंब आचार खाई सारी बाबा देखा गला बेले तो सांगाने बर्तमान मुझे भात खाई सारी देखो खाइबार नहीं कि बिल्लू जाऊँगी मैंने वर्षा टुपे पकाऊली छता नहीं आसी देखो खाया ये अच्छी चलन जा बिलर पहुँचिक मुझे देखे गोटे हाथ छता गोटे हाथ खाया देना भिड कत असुविधा होती लेकिन आप बैक कैमेरा कर देखो देखिए केमी वर्षा पकाऊँ बिलर पहुँचिक मुझे देखा सांगे आप कैमेरा देखते भलसे देखा धुआं धुआं देखा जाटा हूँ वर्षा पकाऊँ बर्तमान चलते डेरी न कर खाया नहीं कि जा बिल्लू चलते तो सांगे फाइनाल आस बिलर पहुँचले आप पछपटे देखिए बसवे पूरा धुबला धुबला पूरा सब देखा
ମାନେ କାହିଁକିନା ସବୁ ପୁରା ହଳ କରିସାରିଲେଣି କାଦ ହଳ କେବଳ ରୁଆ ରୁଇଟା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଧୁଲା ଧୁଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ହଳ ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଝିପିରି ଝିପିରି ପକେଇକା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତଳି ଫଳି ଉପଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆଉ ରୁଆ ଚାଲିଛି ସେ ଆଗରେ ସେଠି ରୁଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖାଉଛି ସେଠି ମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ ବାଟେ ଯିବି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ହଳ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଥୁବୁଲା ଦେଖାଉଥିବ ମାନେ ସବୁ ହଳ ସରିଲାଣି ବୋଲି ଥୁବୁଲା ଦେଖାଉ ସେତେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସେ ଦେଖାଉଛି ତଳି ରୁଆ ହେଉଛି ଆଗରେ ବହୁତ ଆଗରେ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ବାଟେ ଆସିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଗଲାବେଳକୁ ସେଟା ଦେଖିଦେବି କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ବାହାରୁଛି ଏଠି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇଟା ପଚାଣି ହଳ ସରିଯାଇଥିଲା କେବଳ କିନ୍ତୁ କାଦ କରାହେଉଛି କାଲି ପାଖରୁ ରୁଆ ଫୁଆ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ହଳ ହେଉଛି ଏଇ ବିଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହଳ ହେଉଛି ପାଣିଟା ପୁରା ଗୁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ପଚାଣି ଥିଲା ମାନେ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଚି ଯାଇଥିଲା ଏ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଗୁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲହଡ଼ି ଭଳିଆ ଆଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲହଡ଼ି। ଏଇଟା ସବୁ ହଳ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ହଳ କରି ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଜଣଙ୍କ ବିଲ ରୁଆ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ରୁଆ ଆମ ଏପଟରେ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସେ ଆଗଟା ଆଉ ସେ ଆଗଟା ପୁରା ଏଇଠି 4-5ଟା ବିଲ ରୁଆ ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ହଳ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖାଉଥିବ ସେଇଠି ହଳ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକ ରୁଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କାଳେ ଯାହା ବିଲ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ି ଏଟା ରୁଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରୁଆ ହେଇଛି ଆମ ଏଇଭଳିଆ ଏପଟରେ ଏଇଭଳିଆ ରୁଆ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପବନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ଶୋଇଯାଇଛି ଏହାପରେ ପୁଣି ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି ରୁଆ ସରିଯାଇଛି ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠି ମାନେ ଏଠି ଅଧେ ଲୋକ ରୁଇ ସାରିଲେଣି ବୋଲି ସେଠି ବହୁତ ରୁଆ ଆସିଲାଣି ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ଏଠି କମ୍ ରୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି ତଥାପି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପଛପଟ ରୁଆ ବିଲ ସରିଲାଣି ମାନେ 4-5ଟା ବିଲ ରୁଆ ସରିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କାଲି ଆଡ଼ିକି ରୁଆ ରୁଇ ହେବ। ଆଉ ବର୍ଷାଟା ପୁରା ଝିପିରି ଲାଗିକି ରହିଲେ ସବୁ ଏଠି ଜୁଟ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଯାଏ ନା ସେ ପୁରା ଝିପିରି ହେଇ ଚାଲିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଜି କାହିଁ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି କାଲି ଆସିଥିଲି କାଲି ବାହାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପରଦିନ ତ ପ୍ରବଳ ବାହାରିଥିଲେ ଆଜି କାହିଁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତଳକୁ ନେଇ ଦେଖିକି ଯାଉଛି ଯଦି ବାହାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଯେଉଁ କାଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରୀ କଙ୍କଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଆମ ଏପଟେ ନାଲିଆ ସେଇ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରିଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାହାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହଳ ହେଲା ବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ଚାଲୁଛି ତା ଯେଉଁ ଲହଡ଼ିର ଏଇ ବାଟେ ଯେଉଁ ପାଣି ରେଟ୍ରେ ପୁରା ପାସ୍ ହେବ ଏଇ ବିଲଟା ଯାହାର ପୁରା ମଜା ହିଁ ମଜା ତାର ପାଣି ମଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆଇଲା ଏଇ ବିଲ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଏଇଟା ହଳ ହେବ ଆଉ ପାଣି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖାଲି ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ପୁରା କମିଯାଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲି ପକ ନାହିଁ ଏଇ ସମୟ ପୁରା ଅରେଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଆସିଲି 2ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଖିନି ଯିବିନି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ପୁରା 4ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁରା ମଜା ଆସିଛି ଆଉ ପୁରା କମିଯାଇଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ପୁଣି ପୁରା ଝିପିଝିପି ଲାଗି ରହିବ ପୁରା ରାତିଟା ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ହଳ ହେଲା ବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରୀ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏଇଖିନି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚକା ଚଢ଼ି ମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିବ ମରିଯାଇଛି ଏଇଖିନି ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ବିଲରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ କେତେ ବଟେ କ'ଣ ସେଇ କଙ୍କଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ତାର କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲଟାରେ ହଳ ହେଉଥିଲା ଏଇ ବିଲରୁ ସେଇଠି ବାହାରିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀ କଙ୍କଡ଼ା ଆମ ଏପଟରେ କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛି ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତାର ମରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରୀ କଙ୍କଡ଼ା ଆମ ଏପଟରେ କୁହାଯାଏ ତମ ଏପଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଖୋଜିବା ଯଦି ଆହୁରି ପାଇମି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ପାଇନାହିଁ ଏଇଠି ହଳ ହେଉ ତ ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମାଛ କାହିଁ ବାହାରି ନାହିଁ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରିବାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଆଉ ମାଛ କାହିଁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଲରେ ହଳ ହେଲା ବେଳେ ସେଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଯାଇଛି ସେଇ ମଲାଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଟା ଏଇ ବିଲରୁ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟା ଆର ବିଲରୁ ବାହାରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ସେ ବି ସେଇ ମରିଯାଇଛି ଏ ବି ସେଇ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯେମିତି ହଳ ହେଲେ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ବାହାରିଛନ୍ତି କାହିଁ ବଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଗୋଟେକି ଦେଖିନାହିଁ ଆଜି ମାନେ ପରଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ବଞ୍ଚିଲା ବାହାରିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା 2ଟା ଭାରେ ପାଇଯାଇଛି ମାନେ ମଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଯଦି ପାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ବଗ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବି
ବିଲରେ ମାନେ ଅଲଗା ରେଟ୍ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ କି କ'ଣ କିଆଣି ମାଛ ବାହାରିଥିଲେ ତ ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ପାଉନି ବଗଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ସେଇ ହିଡ଼ରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଛନ୍ତି କିଆଣି ଏଇ ଗୋଟେ ହେଠି ଗଲା ଉଡ଼ିକି ଆଉ ସେ ବିଲରେ ଦୁଇଟା ବସୁଛନ୍ତି ମାଛ କ'ଣ କିଆଣି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ମାନେ ଏଇଖିନି ବାଜି ସମୟ 3:40 ଏଇଖିନି ସେ ଖାଇଦେବେ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଣେ ବିହନ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ ଘରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ବିହନ ଫିହନ ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ତଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ तो साने आप देखते फाइनाल से मुझे पहुँचली बर्तमान देखते तला माने उपड़ा चलती तली उपाड़ी के देखते सब भिड़ा बांधिक रखिंट नहीं सब बिल रुआ जीव आप देखते उपड़ा चलती भाया मैंने सब टिके उपड़ा हो देखु तो सांगाने आप देखिए ये पछपटे उपड़ा हो बिहन आ बिलटा देखते बिहन उपाड़ी आणिक मैंने ये रखी मैंने विड़ा करके रुआ जीव एपटे रुआ सरी मुझे बैक कैमेरा करदे ये तला है भ्यूटा पूरा कहते रगड़ आसी आप देखुए सांगाने आप देखते ये सब बिहन अच्छी यहाँ रुआ जीव एटी से पड़ी सब विड़ा होगी एपटे देखते यहाँ रुआ सरी जाइए पूरा आउ से तला क्या देखते के सुंदर देखा से जाकि मुझे भ्यूटा पूरा देखिए अलग रेट आसपटे चलो से जा भ्यूटा मुझे देखा ये गोटे दर खंडिया कर छाड़ी पलि देखते दर खंडिया हो रुआई मैंने सब रुआ जी देखो ये दला पाखे आसी पहुँचली मुझे देखुची भ्यूटा बर्तमान गाड़ी बंद अच्छे बर्तमान गाड़ी अच्छी गाड़ी देखिए भिडियो एडिटिंग करी एडिटिंग कर सारी पुणी आप देखा जाओ आप तो देखिए चलार भ्यूटा केमती कमेंट कर कहे आछ फान ना बर्तमान चलो भिडियो एडिटिंग करेंगे एडिटिंग कर सारी मुझे देखा तो सांगे बर्तमान एवं देखते बिलू पलि आस सारे सैकल नहीं जाऊँगी भावुँ आज ब्लग ये एंड करी मैंने बहुत बड़ भी है ब्लग आ बेसी लंग करने चाहूना आज ब्लग वीडियो आप केमती लगे टे कमेंट करेंगे वीडियो भल लगे लाइक करेंगे आप सांग सेयार करेंगे और चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रोचे जय जगन्नाथ काली नुआ फ्रेश ब्लग।